one sec. No. Viaje a Sevilla. Speak up. Viaje a Sevilla. Traveling Viaje a in Sevilla. Sevilla. Okay. Is it clear to you? Now Traveling speak in up. Sevilla. Soy Yeah, Ivan. yeah, it's clear to I me. am Ivan. Soy Ivan. Mhm, mhm. Soy Soy Ivan, Iván, estudiante estudiante de de bachillerato. bachillerato Soy en un de instituto de Madrid. Okay, bachillerato please. I en, am Iván. I en am the. un instituto de Madrid. Ujú. Hace una semana Instituto estuve de de viaje en Sevilla con unos amigos. It means a week ago, okay, we were traveling in the Sevilla with our friends, with some friends. Is it clear to you? yes, yeah, yeah. Okay. Teníamos muchas Teníamos ganas de ir muchas porque ganas nos de gusta ir mucho el porque sur de España. teníamos muchas ganas de ir porque nos Teníamos gusta mucho el sur de España. Teníamos muchas mucho, ganas. I really want you to go. I really teníamos muchas ganas de ir because teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el de España. It means we really like the south of the Spain. Is it clear to you? yes, yes. Right? So now repeat it, please. It's clear to me. It's clear to me. Viaje. Okay, let me write it down. Viaje, Viaje a yeah. Sevilla. Repeat out, please. Viaje Viaje a viaje Sevilla. a Sevilla. Soy Viaje a Iván, Sevilla. estudiante de Soy bachillerato. Iván, estudiante de bachillerato en Mhm, un instituto de Madrid. mhm, Hace una semana mhm. estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. Exactly. Viaje a Sevilla. Soy Iván, Mhm, estudiante de bachillerato en mhm. un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Exactly. Teníamos not muchas. It's Muchas, right. muchas. Mucha, ok. Teníamos muchas ganas de ir porque nos Mhm, gusta mucho el sur de España. mhm. Is Soy it clear? Iván, Mhm, estudiante de mhm, bachillerato en mhm, un instituto de Madrid. mhm, Hace una semana mhm, estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. mhm, Teníamos mhm. muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. Exactly, exactamente. Clear? Now, for example, you will say, people Yes. are very friendly and hospitable. Hospitality. So, la gente, people, la gente es muy amable, very friendly y hospitalaria. Hospitalaria. So, if I'm saying the people are very friendly and hospitable, hospitality, I will say, la gente es muy amable y hospitalaria. Speak up, please. Speak up. La gente es muy la gente es muy amable y hospitalaria. Hospitalaria. Hospital, Hospitalaria. hospitalaria. Is it clear to you? Hospitalaria. Yes. Yeah, La the gente people, es la about gente. la gente es muy amable y hospitalaria. La gente es muy amable. Mhm, La gente. La gente es muy amable y hospitalaria. mhm. La gente es muy amable y hospitalaria. Is it clear to you? La gente es muy amable y hospitalaria. अब आप कह रहे हो Seville is one of the most beautiful city in the Spain and Europe. Sevilla is una is It's one true. of the is Sevilla their es conjugation is una one. They last use the most ciudades cities, the cities más bonitas, the cities. the cities most beautiful, más bonitas de España in Spain y de Europa.
and Europe. So speak up, please. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Speak up, please. Okay, it's Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Sevilla. Okay, Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España, de Europa. Exactly. So let's repeat after Sevilla me. es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Europa. Now speak after me. Europa. Sevilla is one of the most beautiful. Sevilla es una de las. Es una is one of. Es is. Una is number one. Una one. They unos कहते हैं basically, लेकिन una because feminine है ये. तो Sevilla es una de las ciudades of the cities. Oh, say article we have done las ciudades because we have a lot of cities, plural. Más bonitas, it means most beautiful. Most beautiful de España y de Europa. Is it clear to you? Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Exactly. Now you will say, देखो जब आप चंडीगढ़ में एंटर करते हो, वहाँ लिखा था the city beautiful. लिखा होता है the city beautiful. Beautiful, correct. What you will say? Yeah. La ciudad más most beautiful, más bonita. Más bonitas. No, because single city है. Más bonita. Single, yeah. Okay, is it clear to you? Okay. So la ciudad más bonita. So that's how the language comes. Bonita. So speak up. Sevilla is, अब आप बोलोगे Chandigarh is one of the most beautiful city in India. So आप क्या बोलोगे? Speak up. Okay. बनाओ. Okay. I'll say Chandigarh es una de las ciudades más bonita de in India. Okay. In India. So what they in India? I'm saying Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Is it clear to you? Yeah. Chandigarh is una de las ciudades ना लास्ट más नहीं आएगा. bonitas. रुको. तो सिंगल सिटी है तो लास्ट ciudad. सिंगल सिटी है ना? तो चंडीगढ़ नहीं है तो we cannot say last ciudad. We can say last ciudad. Single. But in cities, but in this one, Sevilla is one of the most beautiful cities. So it would be Sevilla is one of the most city, beautiful right? cities in Spain. वो एक ऐसी लैंग्वेज लेके चल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि one of the most beautiful cities in Spain and Europe. Sevilla. Okay. So if he will say city, तो हम will say la ciudad. Okay. La ciudad. Is it clear to you? Ciudad. Is it clear to you? Okay. Okay. La ciudad. Yeah, it's clear to me, but más bonita la ciudad de más España bonita. y de maybe Sevilla es una, अब वो कह रहा है कि the most beautiful city, so I can say Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España. But वो भी सेविया को cities क्यों कह रहा है? That's how Sevilla is a single city. एक language का concept होता है, तो he's saying the most beautiful cities. Clear? Is it clear to you? Clear? Okay. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. अगर let's say हम कह रहे हैं Chandigarh is beautiful city in India, so it would be Chandigarh es una de las ciudad. La ciudad más bonita in India. Is it correct? Exactly. Is it clear to you?
Okay. So Yeah, now you will it's say clear it to is me. most famous. एक second hold करना please. It is most famous monuments. अब ना famous monuments की बात कर रहा है मान लो. For example, he's talking for a famous monuments, right? It is most Mhm, famous mhm. monuments. So It has. okay, it is God its most bless. famous monuments are the Giralda basically Giralda and the cathedral and the Torre del Oro. मतलब ये कोई वहाँ के monuments हैं. तो मतलब कि it's his the sus monumentos más famosos famous more famous. तो क्या होगा हमारा sus monumentos más famosos son la Giralda, la Catedral y la Torre del Oro. So ये वहाँ के monuments हैं. It's sus. It means his famous monuments. Sense ये कि his famous monuments. Hmm. So sus monumentos sus. हमने किया ना कल su her. Yeah, Yesterday we have done yeah, only, yeah, right? So sus monumentos yeah, yeah. más famosos, most famous, son la Giralda, la Catedral y la Torre del Oro. Is it clear to you? Yes, it's clear to me. Now speak up, please. Famosos. Famoso. We'll call famous famosos. Famosos. Speak up, famosos. Famosos. Famosos son la Uh, Giralda. La Giralda. La Giralda, her. Giralda. GI sound is her. Giralda. Giralda. Ha, Giralda. Oh, Uh, sorry. La Giralda, la hmm. Catedral. Catedral y la Catedral. Torre del Oro. Catedral y la Torre del Oro. Oro, right? अब आप कह रहे हो Okay. Giralda is Yeah. located next to the cathedral. Is located. तो está situada is a star verb. So la Giralda está situada junto होता है next. We have done already junto. ये वाला sentence हमने किया था ना कोई 6-7 videos back, Yeah, park wala. right? So Yeah, park wala. junto a mi casa था Yeah. हमारा. तो junto a la catedral, next to the cathedral. Giralda एक जगह का नाम है. Is place, is situated, is located. Está situada junto a la catedral. Speak up, please. Okay. La Giralda está situada junto a la catedral. Speak up, please. La Giralda Hmm. está situada Mhm. junto a la catedral. Mhm. Is it clear to you? अच्छा अब आप कह रहे हो La Giralda yes. अब está आप situada situada junto junto, a la catedral. junto A la a la catedral. catedral. अब आप कह रहे हो A कि la catedral. yes, अब आप कह रहे हो कि it is very tall tower. ये बहुत ही बड़ा टावर है. तो es una torre tar muy alta. Alta is very big, tall. तो es una torre muy alta. Es una torre muy alta. It is very tall tower. So es una torre muy alta. Speak up, please. Es una torre Es una torre Es una torre muy alta. muy alta Is it clear to you? y sus sus alrededores. Alrededores क्या होता है? Surroundings आपकी. Alrededores is your surroundings. Alrededores. Alrededores is your surroundings. alrededores. Siempre is always. Siempre. Siempre, Always. siempre, Alrededores siempre, siempre, están llenos. siempre están Have you done llenos, llenos? llenos, Full of हमने किया था llenos. Full of full of llenos. de Full of turistas que toman. Which take tomar verb. Tomar is verb to take. Tomar. que, yeah, Que toman tomar, yeah, correct. fotografías. Taking pictures. Photography. So now speak after me. Es una torre muy alta y sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. देखो फरहाद भाई रिकॉर्डिंग क्यों शेयर करूंगा अभी
कल की रह रही है, आज की भी शेयर करूंगा, क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको ना ये पॉइंट्स बोलना सिखाएंगे कि इट इज वेरी Yeah, हाई, es una torre muy alta, and its exactly. surroundings y sus alrededores always siempre are full of están. están वो क्यों लगा है están? बिकॉज वो फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा है तो कभी कम भी होंगे टूरिस्ट. सो están are, we cannot use son, सेल वर्ब यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे. We will use están verb because the Mhm. temporary situation है ये. Están llenos de turistas que toman fotografías. Clear? Okay, great. Now Clear, speak up, clear. please. बोलो बोलो आप. Es una torre, wait, es una torre muy alta y sus alrededores siempre Alrededores, speak up. están Alrededores, surroundings. Alrededores siempre están llenos alre- de turistas alrededores que siempre toman están llenos de fotografías. turistas que toman fotografías. Exactly. Now speak up. Yes. Viaje ese भैया. Speak up, please. Traveling to से भैया. Viaje a से भैया. Speak up, please. Soy Iván, Viaje, estudiante de viaje bachillerato. a Sevilla. Soy Let me. Iván, Very good. Speak up, please. estudiante de bachillerato. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas De ir. de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente el sur de España, la gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de famosos son la Guía Oro, la Guía junto a la catedral. Es una torre muy alta y sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. Repeat करो. Ok, viaje a Sevilla. Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuvo de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la Giralda, la Catedral y la Torre del Oro. La Giralda está situada junto a la Catedral. Es una torre muy alta y sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. Is it clear to you? Yes, No, there is a this is river. Very good. very Very good. intensive Muy and it's bien. very good. Yeah. Muy bien. There is a river. River we call it as Rio. एक रिवर का नाम है वहां पे ग्वादाल किवीर. ग्वादाल किवीर इज द नेम ऑफ द रिवर. जब रिवर पास बाय होती है, पास बाय जब पास हो रही है रिवर, दैट इज आत्रा वियसा. स्पीक अप. जब रिवर पास थ्रू हो रही है, पास बाय हो रही है, दैट इज आत्रा वियसा. पास बाय. Atraviesa. यस, बेसिकली जब कोई चीज पास बाय है, दैट इज Atraviesa. आत्रा Okay. वियसा. सो वो कह रहे हैं कि जो रिवर है आपकी एल रिवो Mhm. के ग्वादालquivír atraviesa la ciudad. मतलब द ग्वादालquivír जो रिवर है, दैट इज रन थ्रू द सिटी. atraviesa. atraviesa. Is it clear to you? Atraviesa. atraviesa is something like Atraviesa. pass by. जब रिवर आपकी पास बाय हो रही है, आप कहते हैं कि रिवर यहाँ से गुजर रही है, एक रिवर चल रही है. Is it clear to you? Yeah. atraviesa. Speak up, please. atraviesa. Atraviesa. Is it clear to you? Atraviesa. Excursions क्या होते हैं वहां पे? Excursiones. There are guiadas. Guiadas is your excursion guided. And barco durante una hora. Barco durante the boat trip.
A boat trip for 1 hour. Durante una hora for 1 hour. Una hora. One. Una. Hora is one. So they are excursion guides. Excursion और वहाँ पे boat trip है for 1 hour. तो होगा I is there is and there there are. are I. guided boat trip for 1 hour. I क्या है? There is and there are. There. I. वहाँ पे there are I excursiones क्या excursion वहाँ पे guiadas क्या है? In barco a boat trip barco. अब guiada तो basically guiadas in barco है boat trip. Guiadas in barco guided a boat trip. Guiadas excursion क्या है वहाँ पे? Guiadas in barco. So guiadas in barco is something like guided boat excursion. There is something guided of There a are boat guided excursion. boat trips. Boat trips for 1 hour. Is it clear to you? Excursiones. That is your excursion. Okay. अब बोलोगे कि I have done excursion. So आप बोलोगे excursiones. Is it clear to you? Is it clear to you? Okay. Yeah, it's clear to me. आप बोलोगे desde Yeah. el barco vimos una hermosa vimos मतलब we saw vimos Desde el barco from el desde होता है barco desde is vimos from una hermosa yes desde is yes panorámica panoramica de la torre del Ero मतलब वो क्या कह रहा है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पेनोरमिक व्यू बोलते हैं उसको Okay. desde होता है from desde el barco the boat we saw हमने देखा vimos una hermosa a beautiful okay panoramica that is panoramic view panoramica de la torre del oro of the torre del oro so that is desde el barco vimos una hermosa panoramica de la torre del oro. Is it clear to you? Yes, it's clear to me. desde मतलब कि मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म दे रहा हूँ फ्रॉम द मतलब हम बोट से we saw beautiful panoramic views desde el barco vimos From the boat, yeah. una hermosa panorámica de la torre del oro. Is it clear to you? Yeah. Is it now you have a question why we have vimos? Yeah, it's clear to me. Yes, you have a question maybe arise. So we have a C conjugation which is where. We have a where. Have you done where From the boat conjugation? we saw. Have you done where conjugation is to see? Yes. So tell me Where where conjugation. Tell me where No, conjugation. we did say. We did say. We अच्छा, did say. where नहीं किया अभी. So let's speak Say after me. Okay, speak up. Yo veo. Speak up. Yo veo. Yo veo. We did. Two ways. Yo El veo ella tu vez. ve. El ella ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos ellas ven. Exactly. Vemos. Veis. Ellos ellas ven. Veis. And ven. Is it clear to Ellos you? ellas ven. Is it clear to you? Clear? Now, for example, we have past. Yes. We have past tense. हमने किया ना E iste O करा था हमने E iste O past में Yeah, E हमने किया iste था. O emos stays eron किया था हमने past में B मतलब E हमने किया था. E AR वर्ब किया था. stay AR वर्ब का किया था सिर्फ yes हमने. E aste, e aste, O aste, not este. E iste O emos clear to you दिख रहा है आपको emos stays एंडिंग दिखा रहा हूँ अभी आपको stays eron so that is we viste vio vimos vistes vieron we viste vio vimos vistes ये vieron IR वर्ब का पास्ट है. yes IR verb का past year ending verb का past है ये where so speak after me E iste ER O का. emos stays eron I saw that is your we you saw I saw that is your we you saw to viste el ella vio is he she saw we saw vimos vistes and vieron. Speak up. E iste O emos stays eron. This is ER ending
Year ending verb. past tense, right? Year ending verb का है ये past tense. Year ending verb का. कि where IR. verb है ना? Where is my verb to see? Yeah. So what is the present tense? Your, where, who, where's, earlier, where, was, where's, when, and past क्या है? We, stay, we, must, we stays, we are. Is it clear to you? It's Clear? it's a V. क्या कह रहे हैं? From the It's I. boat. E. From the boat, we saw a beautiful panoramic view of the Torre del Oro. Desde el barco vimos una hermosa panorámica, okay, de la Torre del Oro. Is it clear to you? Okay. Este Hello? o imos estéis eron. Yes. Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. Is it clear to you? Yes. Is it clear? Yeah, it's clear. Now And we what have, is the past? Oh, okay, past for IR is este o imos estéis eron. yes, where conjugation का year ending verb है ना, year ending verb का तो क्या होगा? Este o imos estéis eron. Is it clear to you? Yeah. Clear? Today you have a lot of vocabularies. Like you have vocabulary is bakayerato, Yeah. hace una semana, a week ago. ये आपको लिखना है, hace una semana, a week ago. Okay, then we have teníamos muchas Hace ganas. We una really semana. wanted to go. We really wanted is teníamos muchas ganas, but we really wanted to go. Teníamos muchas ganas de ir. Is it clear to you? Clear? Yeah, So it's clear hace to me. una semana, a Yeah. week ago, we have estuve de viaje. I was traveling. Sevilla con mis amigos. Teníamos muchas ganas. I really wanted. We really wanted to go. Teníamos muchas ganas de ir. Clear? Okay. So soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. The people are very friendly and hospitable. Okay. Sevilla. This is one of the best city in the world, Sevilla if I es will una say. dale. Best city in the Europe, in Spain. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. उनके जो monuments हैं, sus monumentos más famosos son la Giralda, la Catedral y la Torre del Oro. La Giralda está situada junto a la catedral. Es una torre muy alta y sus alrededores, the surroundings, siempre están llenos de turistas que toman fotografías. ¿Es clear to you? El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Clear? Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. We have where conjugation there. Now speak up, please. बोलो आप इसको. Speak up. समझ के बोलो because it is very important. जैसे में है hace una semana, a week ago. Teníamos muchas ganas. We really wanted. Speak up, please. Okay, इसको सबको एक ही जगह आप वो कर दो तो एक पूरा पैराग्राफ हो जाएगा. So I'll read all in one go. Okay. Viaje a Sevilla. Soy Iván, estudiante de bachillerato en un instituto de Madrid. Hace una semana estuve de viaje en Sevilla con unos amigos. Teníamos muchas ganas de ir porque nos gusta mucho el sur de España. La gente es muy amable y hospitalaria. Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España y de Europa. Sus monumentos más famosos son la
Giralda, la catedral y la torre de el oro. La Giralda está situada junto a la catedral. Es una torre muy alta y sus alrededores siempre están llenos de turistas que toman fotografías. El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. Hay excursiones guiadas en barco durante una hora. Desde el barco vimos una hermosa panorámica de la Torre del Oro. También pasamos por debajo de enormes puentes. También pasamos por debajo de enormes puentes. Very important. Now you think we also pass under huge bridges. Enormous. Speak up. Enormous puentes. Enormous is huge. You know, enormous, huge. Puentes is your bridges. Yeah, Puentes. enormous. Yeah. Debajo, you know, we have done the verb which is bajar. Bajar is to go down. Debajo is under. Debajo. Clear? So también pasamos, we also pass for under. Debajo, under. Huge bridges. Debajo de enormes puentes. Is it clear to you? Puentes means bridges. Bridges. Enormous is lot of. And debajo is under. So también pasamos por debajo de enormes puentes. Is it clear to you? तो ये कुछ vocabularies हैं जैसे ultraviesa is to cross by, pass by. Is it clear to you? Durante una hora, a duration of 1 hour. Clear? Desde, from. El barco, from the watching, we saw una hermosa panorámica. Is very panoramic view de la Torre del Oro. Is it clear to you? So these are the vocabularies which you are getting and you can make it out. Is it clear to you? Yeah. Is it? अब आपको मैं एक I'll task दे just रहा हूँ करने के repeat लिए. everything once again. Yes. I'm giving you a task. You have to describe yourself in Spanish and you have to send it back to me. Okay. Describe yourself in Like Spanish this like I am in what blah blah sense? blah. I live in blah blah blah. You can make this. Okay. I do this. So just try to describe yourself. And if you face problem, you call me and I will explain to you. But this is your task, project 1, which you need to submit because now we are coming with the projects. So you have to submit your first project, like describe yourself in Spanish. Is it clear to you? Sure. Is it clear to you? So you have to tell. Yeah. You have to tell. Okay. Describe. You have to explain also. आपको बोलना भी है. Describe yourself in Spanish. Is it clear to you? Your first project is describe yourself in Spanish. Okay. So you have to describe. Now this will be in Spanish. Like you have to describe yourself. Is it clear to you? So आपको क्या करना है? You have to send it back to me via WhatsApp and your voice recording also. Clear? Okay. और second project आपको कब क्या submit करना है? Same time पे. How did you spend yesterday? कि अब आपने करा है. You just try for this because the moment you will try, आपको फिर vocab पता लगेंगी. आप पूछोगे How did you spend yesterday? तो ¿Cómo pasaste ayer? ¿Cómo pasar? देखो मैं pasaste बोल रहा हूँ. ¿Cómo pasaste ayer? Pasaste, aste. ये past है. How did you pass? Did you ¿Cómo aste? You know? Aste. Okay. हम कर रहे हैं ना ओ aste. Okay. Aste past में. ¿Cómo pasaste ayer? How did you spend yesterday? Is it clear to you? Ayer. Fine. तो आपको ये दो टास्क करने हैं. एक तो डिस्क्राइब योरसेल्फ इन स्पेनिश, एक हाउ डिड स्पेंड यस्टरडे. ये दोनों प्रोजेक्ट मुझे आपको कल सबमिट करने हैं. प्रोवाइडेड जितने भी आपको ऑडियोज हैं जो आपने शेयर कर
आप मुझे शेयर कर दो और ये मैं प्रोजेक्ट दोनों करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे ये दोनों लिख के भेज दो प्लीज। हाँ सो आई जस्ट रिवर्ट ऑन दैट ओनली। ठीक है। ठीक सो है, आप como मुझे भेजो, मैं pasaste करता हूँ इसको यार। ayer? परफेक्ट। ओके, ये दो मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करो आप अपने, como क्लियर। pasaste ayer। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं आपको ये दो वीडियोस है, दोनों शेयर ओके कर रहा हूँ, डन। उसको देखो आप, जितना वीडियोस को देखोगे कुछ हाँ लेवल मिलेगा, आप दोनों का एक्सप्लेन करो। लेट्स सी फिर हम सही है, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्लियर। सही है, सही है।